बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है और लास्ट लेक्चर्स के अंदर हम हरूफ जार पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा था कि हम उससे इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो ये आपके पास 5th हरूफ जार है, 4 मैंने पढ़ा दिए थे। अला, ठीक है, आइन पर ज़बर, लाम, खड़ी ज़बर और ये आला, ठीक है। ये किन मानों में इस्तेमाल होता है कुरान में? ये के ऊपर और पर, ठीक है, इन मानों में कुरान में इस्तेमाल हुआ है। इसलिए जब भी ये लफ्ज़ आला आएगा तो आपने ध्यान रखना है पहली बात कि इसके ये इन्हीं दो मानों में से किसी एक माने में इस्तेमाल होगा, और दूसरी बात ये कि ये जिस इसम के साथ भी आएगा उसके आखिरी हर्फ पर हमेशा ज़ेर होगी, ठीक है। ये उसको ज़ेर में कन्वर्ट कर देगा। किस तरह? ये देखो, यहाँ पे मैंने कुरानी की एग्जांपल्स ली हैं और इसके मैंने हवाले भी लिख दिए हैं। आला जो है ये हरूफ जार है। ये जब इस इसम के साथ आया है तो आप देखो इसके नीचे ज़ेर है। इसी तरह इस लफ्ज़ में भी अलल कुफ़ारी, यहाँ पर भी ज़ेर है। इसी तरह अलन नासी, यहाँ पर भी ज़ेर है। और अला नूरिन, यहाँ पर भी ज़ेर है। चूँकि ये हमारे पास क्या है, इसम नकरा है, इसलिए यहाँ पर तनवीन आई है। मैंने पहचानी बताई थी अपने पहले लेक्चर्स के अंदर कि जिस लफ्ज़ के आखिर में आए तनवीन आए वो आपके पास क्या है, इसम नकरा है। अब यहाँ पे ये देखो अलल लैली, ठीक है। ये सारे सिंपल मैंने वर्ड्स लिखे हुए हैं जो उर्दू में हम सारे बोलते हैं। अगर इस पर आप हरकत हटाओ तो ये रसूल बन गया, इस पर हरकत हटाओ तो ये कुफ़ार बन गया। मतलब ये है कि इसका जो मानी होगा वो होगा कुफ़ार पर या कुफ़ार के ऊपर, ठीक है। इसी तरह अलल लैली, ये लैल रात को कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह ये आपके पास देखो ज़ेर है नीचे, ठीक है। तो ये मैंने हवाला भी साथ लिख दिया है। तो ये जो एग्ज़ाम्पल है, जो हमारी नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है, आलस समावाती वल अर्दी, ठीक है। अब इस एग्ज़ाम्पल पे अगर आप गौर करो तो ये जो अला है ये खड़ी ज़बर है। मैं यहाँ पे तो ये जो आपके पास आला है ये आपके पास क्या है, हरूफ जार है, ठीक है। अब ये आलस समावाती, इस पे थोड़े गौर करने वाली चीज़ें हैं। गौर करने वाली चीज़ें क्या हैं कि ये लफ्ज़ आप देखो तो ये स्टार्ट हो रहा है, अल इसके स्टार्ट में लगा हुआ है, ठीक है। और इसके आखिर में तनवीन भी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये इसम ख़ास हो गया, ठीक है। अब अगली पे बात जो गौर करने वाली है वो ये है कि ये जो सीन यहाँ पर आया है ये हरूफ शमसी में से एक है, ठीक है। मैंने हरूफ शमसी अपने पहले लेक्चर में बताए थे, ठीक है। तो उसकी मैंने एक बात की थी कि जब भी हरूफ शमसी आएगा तो उससे पहले वाला जो अल होगा वो साइलेंट हो जाएगा और उस हरूफ शमसी के ऊपर तजदीद आएगी। ये देखो ये वही नज़र आ रहा है आपको। तो आला समावाती वल अर्ज़ी, ठीक है। अब आप गौर करो कि यहाँ पे ज़ेर है, ठीक है। इस हरूफ जार की वजह से यहाँ पे ज़ेर है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी ज़ेर है, ठीक है। अलस समावाती वल अर्दी, वाओ जहाँ पे आएगा उसका मतलब होता है और। ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ये भी हरूफ जार में से एक है, ठीक है। ये भी जब किसी भी लफ्ज़ के साथ आएगा, किसी भी इसम के साथ आएगा तो उसके आखिर में हमेशा ज़ेर होगी, ठीक है। इसी तरह अलल खैरी, ठीक है, ये भी आप गौर कर लो इसके ऊपर। ये इसम मारफा, इसम ख़ास है और एंड पे इसके ज़ेर है। इसी तरह बाकी एग्जाम्पल्स पे भी आप गौर कर लो कि ये बहुत आसान एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। शई इन चीज़ को कहते हैं, गैबिन इसको कहते हैं जो हाजिर ना हो, गायब हो। आहद इन आहद एक को कहते हैं, ठीक है। इसी तरह ये सारे उर्दू के वर्ड्स वाली मैंने इजी एग्जांपल्स लेनी है ताकि आपको भी समझ आ जाए, अब वोकैबलरी की परेशानी में ना पड़ो। अब सेकंड आपके पास जो हरूफ जार है वो इला है। ये भी जब किसी लफ्ज़ के साथ आएगा उसके नीचे हमेशा ज़ेर होगी, ठीक है। और ये की तरफ के मानों में आता है, ठीक है। कुरान में जब भी आएगा ये की तरफ के मानों में आएगा। इलल मस्जिदी, मैंने साथ हवाला भी लिख दिया है, इसके आखिर में आप देखो ज़ेर है। इसी तरह इलल हक़ी, इसके आखिर में देखो ज़ेर है, ठीक है। इधर समाई आखिर में ज़ेर है, इला कलीमतिन आखिर में ज़ेर है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल इलल जबली, आखिर में ज़ेर है। इलन नासी, आखिर में ज़ेर है। इला कौमिन, ये भी सेम। तो ये सारी एग्जांपल्स मैंने बहुत सिंपल लिखी हैं, ठीक है। जुलुमात कहते हैं अंधेरे को, ठीक है। और इसी तरह मग़फ़िरतिन, देखो अब ये भी उर्दू का लफ्ज़ है मग़फ़िरत, ठीक है। और इसका रूट वर्ड बनता है मग़फ़िरत। इसी तरह आप और भी कौमिन, ये भी सिंपल, इसका रूट वर्ड कौम। इसी तरह इला फितनती, इसमें भी फितना जो है इसका भी रूट वर्ड यही है, ठीक है। तो ये सारी सेम एग्जांपल्स हैं जिनके नीचे ज़ेर आ रहा है, ठीक है। तो इसके साथ मैंने हवाले भी लिख दिए हैं। आपको अगर इस उर्दू तर्जुमा नहीं समझ आ रहा आप इन हवालों पे देख सकते हो कुरान ओपन करके, ठीक है। वैसे भी यही आपको सजेस्ट करूँगा कि आप साथ साथ कुरान में ये एग्जांपल्स देखते जाओ। अब ये हमारे पास यहाँ पर जो हरूफ जार है ये मागा, ठीक है। ये पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँगा। लास्ट टाइम मैं ये आपको बताया है कि जो भी इसम होगा उससे पहले जब भी हरफ जार आएगा तो हमेशा वो उस इसम के आखिर में ज़ेर होगी, ठीक है। जैसे मैंने अभी पीछे एग्जांपल्स दी हैं। मैं अपने लास्ट लेक्चर्स में आपको जमा मुज़क्कर सालिम के बारे में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है।
تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مذکر سالم جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ کے پاس مسلمینہ اور مسلمونہ ان دو صورتوں میں آتا ہے، یعنی اس کے آخر میں یا تو اینا ہوگا یا اونا ہوگا، ٹھیک ہے، واو نون ہوگا اور یہ نون ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ان ساری ایگزامپل میں آپ دیکھو تو اینا لگا ہوا ہے، مطلب کیا ہے کہ جب بھی حروف جار ان لفظوں کے ساتھ لگتا ہے تو یہ ان چینجیبل ہیں، ٹھیک ہے، یہ چینج نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کے نیچے زیر نہیں ہے، ان کے اوپر زبر ہی رہے گی، یہ اپنی اصل حالت میں ہی رہتے ہیں۔ یہ لفظ دیکھو آپ، مار راقینا، اس کا معنی کیا بنے گا؟ رکوع کرنے والوں کے ساتھ، مع شاہدینہ، دیکھنے والوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو میں نے سالم میں ایک اور بات بتائی تھی کہ یہ دو سے زیادہ، ٹھیک ہے، یہ دو سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح دو سے زیادہ دیکھنے والوں کے ساتھ، دو سے زیادہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مع الصادقین، اسی طرح مع المؤمنین، دو سے زیادہ مومنوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ کے ساتھ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے قرآن میں۔ یہ میں نے ساتھ ساتھ حوالے بھی لکھ دیے ہوئے ہیں، مع المتقین، ٹھیک ہے، دو سے زیادہ متقیوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ سیم سارے لفظ ہیں۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جب بھی یہ جو حروف جار ہے یہ جب بھی کسی پیغمبر کے نام کے ساتھ یا جو بھی ظالموں کے نام قرآن میں استعمال ہوئے ہیں ان کے ساتھ آئے گا تو یہ پھر بھی اس کے نیچے زیر نہیں آپ دیکھو گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ جو ہمارے پیغمبر ہیں داؤد علیہ السلام، ما داود، ٹھیک ہے، تو یہ آپ دیکھو کہ یہاں پر زبر ہے، یہاں پر نہیں ہے زیر۔ یہ دیکھو آپ کہ یہاں پر مار رسولی کے نیچے بھی زیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھو کہ ان ساری ایگزامپلز میں اینڈ پہ زبر آ رہی ہے سوائے ان دو ایگزامپلز کے، ٹھیک ہے، سوائے ان دونوں لفظوں کے علاوہ آپ کے پاس سارے لفظوں پہ زبر آ رہی ہے۔ کیوں زبر آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ اوپر والے سارے ہیں یہ تو جمع مذکر سالم ہے اور یہ بھی جمع مذکر سالم ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے پاس ہمارے پیغمبر کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات قابل غور ہے کہ جب بھی کسی ایسے اسم کے ساتھ جس کے آخر میں کھڑا زبر ہو اس کے ساتھ حروف جار آئیں تو وہاں پر بھی آپ کو زیر نظر نہیں آئے گی قرآن میں، ٹھیک ہے، یہ بات بھی آپ مد نظر رکھنا۔ سیکنڈلی میں آپ کو اور بات بتاؤں کہ جو تثنیہ ہوگا، تثنیہ میں نے کہا بتایا تھا جب کوئی اسم دو جانداروں یا دو چیزوں کے لیے استعمال ہو تو ہم اسے تثنیہ کہتے ہیں، اور اس کی پہچان میں نے یہ بتائی تھی مسلمینہ، یعنی آخر میں ای نہیں آئے گا اور مسلمینہ یہاں پہ زبر ہوگی، جبکہ یہاں پر زیر تھی مسلمینہ، یہ آپ کے پاس جمع مذکر سالم ہے۔ تثنیہ آپ کے پاس کیا ہے جو پرٹیکولرلی دو کے لیے استعمال ہوگا؟ مسلمینی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھو یہاں پر زیر ہے، ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے خیال رکھنی ہے کہ جب بھی تثنیہ کے پہلے حروف جار لگیں گے تو وہ اس کو زیر میں ہی رہیں گے، ٹھیک ہے، یہاں پر کوئی چینجنگ نہیں آئے گی، یہ زیر میں ہی رہیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہمارے پاس یہاں ہو رہا تھا کہ یہاں زبر تھی، یہاں ایسا نہیں ہوا، ٹھیک ہے، یہاں زیر آئے گی۔ اب آپ کے پاس جو ایک اور لفظ حروف جار میں آتا ہے وہ حتیٰ ہے، ٹھیک ہے، یہ تک اور یہاں تک کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے قرآن میں، ٹھیک۔ اب یہ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے لیکچر سے کہ میں آپ کو کچھ وربس پڑھاؤں گا جو کہ ٹوٹل 100 ہیں اور یہ 16% ہیں قرآن کے اندر، تو یہ ہم روز 5 پڑھ رہے ہیں۔ جو پہلا آپ کے پاس یہاں ورب ہے وہ ہے لیسا، ٹھیک ہے، یہ قرآن میں 89 ٹائمز استعمال ہوا اور اس کے معنی ہے ٹو ناٹ بی، ٹھیک ہے، نہ ہونا۔ فعلا، یہ بھی قرآن میں 88 ٹائمز استعمال ہوا، اس کے معنی ہے ٹو ڈو، کرنا۔ نظارہ، یہ بھی آپ کے پاس سمپل اردو کا ہی ورڈ ہے اور یہ 87 ٹائمز استعمال ہوا قرآن میں اور اس کا معنی ہوتا ہے ٹو سی، ٹھیک ہے، دیکھنا۔ اسی طرح ذکرہ، یہ بھی آپ کے پاس 84 ٹائمز استعمال ہوا اور اس کے معنی ہے یاد کرنا، ٹھیک ہے، قرآن میں، اور اس کا بھی معنی ٹو فیئر، ڈرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وربس تھے کچھ 5 جو کہ میں نے آپ کو پڑھائے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں بھی ہم یہ 5 پڑھیں گے اور اس سے نیکسٹ لیکچر میں ہم اپنے حرف جار بھی کنٹینیو کریں گے اور ان کو فنش کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس لیکچر کے لیے اتنا ہی، آپ سے نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے، اپنا خیال رکھیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔